Hello guys, ngayon mga kakabay, magluto ta og sinigang. Magluto ta karog paksiw na bangos. Paksiw na bangos. Maniluto na to karon. Man itong ingredients mga bay. Suka, tapos garlic, ahos, tapos luya. Siyempre sili, di mawa itong sili ana. Tapos bumbay, siyempre, yun lang. So, karong bay, subda. Ay, siyempre, napaday tayo lain bay atong pangpalasa. Itong talong, talong. Parting katawos ng kawaban bay, oh. Tirahan to rig talong ron. Sukar, magsugod na ta.